शिक्षा और प्रकृतिर नियारा समन्वय उपांत अंचल शिक्षादानर नुआ परिभाषा सृष्टि करुछंती प्रकृति बंधु सुभाष चंद्र साहू। बरगढ़ जिला सदर महकुमा ठारू प्राय 90 किलोमीटर दूर में अवस्थित एक छोट गाँ कुधरेनपाली। भौगोलिक दृष्टिकोण यह एक उपांत अंचल हो पारे, किंतु शिक्षा एवं परिवेश सुरक्षा क्षेत्र में आज यह गाँ समग्र राज्य पाई एक मॉडल पलटिछि। एही परिवर्तन पछरे रहिछि जणे व्यक्तिंक अक्लांत परिश्रम और दृढ़ संकल्प। से हेउछंती प्रकृति बंधु सुभाष चंद्र साहू। एक सफल यात्रा। पूजारीपाली ग्रामर निवासी सुभाष बाबू पूर्वरु लखमरा क्लस्टर सीआरसीसी भावे कार्य करी निजर दक्षता प्रतिपादित करथिले। तांकर अभिनव चिंताधारा जोगु पूजारीपाली गाँ जातीय स्तर में चर्चार विषय पलटिथिला। वर्तमान से कुधरेनपाली सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालय भारप्राप्त प्रधान शिक्षक भाव में दायित्व तुलाउछंती। विद्यालय परिसर में शिक्षार 7 रंग सुभाष बाबू नेतृत्व में कुधरेनपाली विद्यालय केवल पाठपढ़ा मध्य सीमित नहीं, छात्र छात्री सर्वांगीन विकास पई से विद्यालय अनेक अभिनव प्रयास करिसेंती। एफएलएन पार्क खेलकूद माध्यम मौलिक साक्षरता एवं संख्या ज्ञान शिक्षा देवा पई एक सुंदर परिवेश सृष्टि करा जायछि। शिक्षार्थी मध्य श्रृंखला और नेतृत्व मनोभाव को जागृत करने पई एही कार्यक्रम एक माइल खुंट। स्थानीय कला और संस्कृति को जानिबा पई विद्यालय परिसर में एक संग्रहालय मध्य स्थापन करा जायछि। सफलता और सम्मान तांकर एही निस्वार्थपर सेवा और परिवेश प्रति थिबा भल पाइबा पई विद्यालय को मिलिछि अनेक गौरव। से विद्यालय को प्रकृति मित्र पुरस्कार एवं प्रतिष्ठित मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार प्रदान कराइबारे मुख्य सूत्रधर साजिछंती। शिक्षा केवल बही भितर सीमित रहिबा उचित नुहे, यह प्रकृति और संस्कृति सह जोड़ी हेबा दरकार। एमिति कहंती एही आदर्श शिक्षक जनक। ओडिया अस्मिता न्यूज पक्षरु उक्त स्कूल परिदर्शन करी छात्र छात्री तथा आदर्श शिक्षक सुभाष चंद्र साहू मतामत नेथिलु आमे। आजिर समय जेउठी अनेक शिक्षक सहरांचल रे काम करिबाकु व्याकुल, सेठारे सुभाष बाबू बरगढ़ एक दुर्गम अंचल रे रही शिक्षार ज्योति जलाउछंती। तांकर एही कार्यधारा प्रमाण करी जे इच्छा शक्ति थिले जणे व्यक्ति समाज रे विराट परिवर्तन आनी पारिबो। सुभाष बाबूंको एही प्रेरणादायी यात्रा पाई ओडिया अस्मिता न्यूज तरफरु तांको साधुवाद जणाउछु। नमस्कार। ओडिया अस्मितार गोटे स्वतंत्र अध्याय के स्वागत कर सुब्रत। आम पहुँचीचु बरगढ़ जिलार गोटे उपांत अंचल गाँ के कुधरेनपाली। जड़े आदर्श शिक्षक अच्छा सुभाष साहू आज्ञा। सुभाष साहू आज्ञा सोशल मीडिया रे पूरा परिचितान तांकर सोशल काम लगी। सोशल मीडिया रे तो बहुत किसी लोग परिचितान, किंतु सोशल मीडिया रे सोशल काम लगी परिचितान। तांकर पढ़ाबार शैली के नहीं चर्चितान। कोविड समय जिते स्कूल कॉलेज बंद थिला गोटे गस्तले पाठ पढ़ाऊले और गछरे लिखाई से जातीय गणमाध्यम भी स्थान पाई। वर्तमान से कुधरेनपाली अच्छा पूजारीपाली गाँव में पढ़ाऊले। तो कुधरेनपाली गाँव में संगे आम प्राथमिक विद्यालय अच्छा से गाँव स्कूल जिते बेले से आसले केनता थिला और यहाँ केनता अच्छे संगे सीधा सलग कथा हम स्वागत करम। आज्ञा आपन को ओडिया अस्मिता स्वागत कर। धन्यवाद सर। नमस्कार। केनता अच्छा ना आज्ञा? बहुत भल अच्छे सर। आगो टिके बेसी एक्टिव दिसुतले आज टिके स्लो हो जाछन बाकी लागु सर। हां टिके स्लो टिके मोर गोटे एक्सीडेंट हे गला ले टिके क्या थी लगी सिना हला काना करथले विद्यालय रे काम करथले पड़ी गली ऊपर 15 फुट ऊपर। तो अपन सोशल मीडिया रे पोस्ट ना करी? नहीं सर मते दुख लागला ओने जनावर नै छै ओने मन को। तो अपन इन 2 की 3 वर्ष होचे आगरो आसी छनी कुधरेनपाली गाँ। हां सर 3 वर्ष होला मोर एटा। आगरो मुई सीआरसीसी थिली लखमरा क्लस्टर रो अनेक गुड़े इनोवेटिव काम गोटे क्लस्टर के 15टा स्कूल के सुंदर मॉडल स्कूल भाव तैयार करती। से मो निजर गाँ पूजारीपाली के गोटे गोटे मॉडल स्कूल रूपे तैयार कर चेष्टा करती। तो वर्तमान कुधरेनपाली प्राथमिक विद्यालय केते दूर आके गलान?
ବହୁତ କିଛି କରିଛୁ ଆଉ ବହୁତ କିଛି କରବାର୍ କେ ଅଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲୁ ଦେଖୁଥିଲୁ ଯେ ଯେନ୍ଟାକି ପଞ୍ଚବଲ୍ଲଭ ସମସ୍ତଙ୍କର ପୂଜା ପାଠରେ ଲାଗ୍ସି, ନବଗ୍ରହ କାଠ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼୍ସି, ତ ସେ ଗଛମାନେ ବି ଲଗେଇଛନ୍। ଏ ସବୁ ଚିନ୍ତାଧାରା ହେଲା କେନ୍ତା କରି ଆଜ୍ଞା? ଚିନ୍ତାଧାରା ବୋଲେ ଆମେ ଛୁଆମାନଙ୍କର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ କରବା ଲାଗି ପାଠ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସାଠ ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ତେଣୁକରି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ପାଠ ସହିତ ବାହାର ଜିନିଷ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ କରି କିପରି ସେମାନଙ୍କର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ ହେବା ସେଥିର୍ଲାଗି ଗୋଟେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଯେମିତିକି ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ହେଲା, ଗଛଲତା ଲଗାଇବା ହେଲା, ତାଙ୍କର ପକ୍ଷୀର ସୁରକ୍ଷା ହେଲା, ସଫା ସୁତରା ରଖିବାର କଥା ହେଲା, ଖେଳ କୁଦ ଆଦି ଇତ୍ୟାଦି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଛି। ତ ପଲ୍ଲବ ଗୋଟେ ତାର ଗୋଟେ ଅଂଶ ହେ। ଆଉ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଗୋଟେ ଔଷଧ ବାଟିକା ବି ତିଆରି କରୁଛୁ, ନବଗ୍ରହ ବୃକ୍ଷ ବାଟିକା ବି ଅଛି, ଏଲୋଭେରା ଗାର୍ଡେନ ବି ଅଛି। ଆଉ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଲାଇବ୍ରେରୀ ତାର ସହିତ ଗୋଟେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ସେକଡ଼ାପତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଗୋଟେ ରୁମ୍ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ସେକଡ଼ାପତିରେ କାଣା ହେସି କରାଯାଏ? ସେକଡ଼ାପତିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଦିନ ବାଲସଭାରେ ଆମେ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ 20ଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ପଚାରିଥାଉ। ଯେନ୍ଟାକି ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ କରୋଡ଼ପତି କରୁଛନ୍ ସେଟାକେ ଫଲୋ କରାଯାଇଛେ? ହଁ ସାର୍, ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ଯୋଉଟା ସେଟା କରୋଡ଼ପତି କରସନ୍, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେକଡ଼ାପତି 100 ଟଙ୍କା ସ୍କୁଲ ଲେଭେଲରେ ସ୍କୁଲ ଲେଭେଲରେ ଗୋଟେ ଛୁଆକୁ ଯେନ୍ ଛୁଆ ଯଦି ହଟ୍ ଚେୟାରକୁ ଆସିବା ସେଟାକୁ 20ଟା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯାଏସି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଲେ 5 ଟଙ୍କା ଲେଖା। ପଇସାଟା କିଏ ବହନ କରସି? ନିଜ ସ୍କୁଲ ସାର୍, ନିଜେ। ସ୍କୁଲ ବହନ କରସି ନା ସୁଭାଷ ସାହୁ ବହନ କରସନ୍? ସାର୍ ମୁଁ କହିଲେ ତ ନିଜେ ବି ଆଉ ସ୍କୁଲ ବି କରାଯାଏ। ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଗୋଟେ ଉନ୍ନତ ମାନର ଖେଲ ପଡ଼ିଆ ସାମାନ ବି ଥିଲା, ସେଟା ବୋଧେ ସରକାରୀ ସହାୟତାରେ ନା ହେଇଥାଇପାରେ, କାହିଁକରି ଆମେ ଅଲଗା ସ୍କୁଲମାନଙ୍କୁ ନା ଦେଖି। ହଁ ସାର୍, ଆମେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ଲାଗି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ମାନେ ସରସ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଖେଳ ସାମଗ୍ରୀ ଆଣିଛୁ। ଯେମିତିକି ତାମାନେ ସବୁ ଯେଉଁଟା ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ନାଇଁ ପାଇପାରନ୍, ମାନେ ଆମର ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବହୁତ କିଛି ଖେଳ ସାମଗ୍ରୀ, ଅଭିନବ ଖେଳ ସାମଗ୍ରୀ ରଖିଛୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସହରାଞ୍ଚଳର କଥା ଦେଖୁଛୁ ସେଥିରେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଲାଗି ସରକାର ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚା କରୁଛନ୍, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଆସିଗଲା ଯେତେବେଳେ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକେ ଆସିଗଲା ବେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବାକି କିଛି ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ ଯେ ନିଜସ୍ୱ ଉଦ୍ୟମରେ କରୁଛନ୍, ହେଲେ ସରକାର ନାଇଁ କରବାର ବାକି ଲାଗ୍ସି। ଆପଣ କାଣା କହିପାରିବେ? ସରକାରକୁ ମୁଁ କାଣା କହିମି, ବାକି ସରକାର ବି କିଛି ଆହୁରି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ସପୋର୍ଟ ଦେଲେ ଆହୁରି ଆମର ଯେନ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି ଆହୁରି ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ କରିକି ବହୁତ କିଛି କାମ ଆମେ କରୁଛୁ ବୋଲି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ସରକାର ତ ବହୁତ କହୁଛନ୍ ଯେ ଆମେ ଅନେକ ଯୋଜନା କରିଛୁଁ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ଲାଗି, ତ ବେସରକାରୀ ସ୍କୁଲର ଡିମାଣ୍ଡ ବଢ଼ୁଛି ପଛେ ନା କମବାର କେନ୍ତା? ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମେ ବି ତାନେ ବେସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ଯେନ୍ ସୁବିଧା ଅଛି ଆମେ ବି ଗୋଟେ ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲ ଭଳିଆ ବାତାବରଣ ଦେବାର୍କେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଯେମିତି ପଞ୍ଚସଖା ଶିକ୍ଷା ସେତୁରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସୁବିଧା ଆଣିକି ଆମେ ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲ ଭଳିଆ ବାତାବରଣ କ୍ରିଏଟ୍ କରବାକେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ସରକାରକୁ ମୁଁ ଦୋଷାରୋପ ନେଇ ଦିଏ, କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ସରକାର ବାଲ ବାଟିକା ଶିଶୁ ବାଟିକା ଏଟା ତ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଯେନ୍ଟା କି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଥିଲା। ବାଲ ବାଟିକା ଶିଶୁ ବାଟିକା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆମର ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦରକାର ଥିଲା। ସେଥିର୍ଲାଗି ସରକାର ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିଶୁ ସେବିକା ଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ବାଲ ବାଟିକା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆହୁରି ଉନ୍ନତ ହୁଅନ୍ତା ବୋଲି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ। ଆଉ ଅଭିଭାବକ ମାନଙ୍କୁ କାଣା କହିବେ ଯେନ୍ ମାନେ ପ୍ରାଇଭେଟ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼େଇ ଦଉଛନ୍ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଟିକେ ଆମ ନିଜକେ ନିଜ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍, ତ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ନିବେଦନ କରିପାରିବେ ଯେନ୍ଟା କି ସରକାର ସ୍କୁଲ ମାନେ ଅଛି ଇନ କିଛି ସେମାନେ ସହଯୋଗ କରି ତାଙ୍କର ଛୁଆକୁ ଇନ ପଢ଼ାଲେ ହେତା କି ନାଇଁ? ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ମୁଁ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିମି କି ଯେନ୍ ଅଭିଭାବକମାନେ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ଅଛନ୍ ସେମାନେ ଇ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିକରି ଆଜି ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ ହେଇଛନ୍, ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଫିସର ମାନେ ହେଇଛନ୍, ତ ଚେଷ୍ଟା କରୁନ୍ ଆମ ସ୍କୁଲ ମାନେ କେନ୍ତାକରି ସହଯୋଗରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ କେନ୍ତାକରି ଆହୁରି ଉନ୍ନତ ହେବା, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ପଢ଼ବେ ଆଉ ଆହୁରି ମାନେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଉ କିଛି ସୁଦୃଢ଼ ହେବା ସେଥିଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରେ ମୋର ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ। ଆଉ କାଣା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ ଆଜ୍ଞା? ଲକ୍ଷ୍ୟ ତ ଅନେକ କିଛି ଅଛି ସାର୍, ବାକି କିଛି ସହାୟତା ଦରକାର, ସରକାରୀ ସହାୟତା। ବହୁତ କିଛି ମନରେ ତାନେ ଅଭିନବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସୁଯୋଗ ସୁବିଧା ମିଳିଲେ
निश्चय ता छात्र छात्री मानकर तथा विद्यालय उन्नति हो पाता बोली मोर विश्वास। स्कूल रे विशेष समस्या काଣା अछि सर? समस्या बेले समस्या शिक्षकर समस्या खाली अच्छी टिके एक प्रथम रू अष्टम श्रेणी अच्छा चारिटा शिक्षक यदि आउ गोटे जोड़े शिक्षक दियंते ताहले और शैक्षिक कार्यक्रम आहरी उन्नत हेता बोली भाबुछ सर। धन्यवाद आज्ञा आपनकर जेन प्रचेष्टा करछन जेन उद्यम करछन सेते लागि साधुवाद जनाउछन ओडिया अस्मिता तरफ रो आ ओडिया अस्मिता तरफ रो सरकारनकर दृष्टि आकर्षण करबार के चाहम जे आउ किछि शिक्षक दिया जाऊ जेनटा कि उपांत अंचल न किछि तांकर विकल्प न छात्र छात्री माने आउ केनके पढ़ी चिबार लागि इन ही तांकर शिक्षा आरंभ करबे आउ स्कूल जनता न छाड़बे सेते लागि प्रयत्न होन सरकार आउ काना काना कार्यक्रम होचे स्कूल रे आसुन देखम। छात्र छात्री अछन तांकर न प्रतिक्रिया नमा सुभाष साहू आज्ञा केनता पाठ पढ़ासन तासे विषय जानमा आपनकर परिचय टिके कहबे? मोर ना पूजा मेहेर, के क्लास पढुछन? अष्टम श्रेणी, गवर्नमेंट यूपी स्कूल गुजरानपाली। तो आमे पहुंचीचो ओडिया अस्मिता तरफ रो पचराबार के चाहू जे सर केनता पढ़ासन आउ केते बेले ड्यूटी आसन बहिर पढ़ा संगे और काना काना करसन? सर बहुत भल पढ़ासन आउ कि से माने 9:30 के स्कूल के पहुंची जासन आउ से माने कि पढ़ावा संगे संगे बाहरिया नॉलेज एंदा सेगड़ार प्रति तार आउ भी केतेटा करसन बाहरिया नॉलेज माने पढ़ासन। हाँ गच माने लगाबाटा सिखासन तारपरे हमके बहुत जिनिस खेल भी खेलासन क्लास पढ़ू दिला समय आरे गप माने भी कहसन। हाँ बहुत भल लागছে। हमर संगे आउ जने छात्र जोड़ी होचन तांकर परिचय जानमा से सारकर विषय रे काना कहउचन जे तांकर प्रतिक्रिया नमा आपनकर ना काना? सौम्या लोहार, सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालय गुजरानपाली। तो स्कूल रे पाठ पढुचन पाठ संगे और काना काना पढ़ाई जासे और के पढ़ासन? भाषा पढ़ासन गछलता जगावटा शिखासन खेल शिखासन गछरे काकड़ा से सब शिखासन। गछरे काना काना लाभ देसी गछ जगाले सेटा सिखासन? केनता लागसे तांकर पढ़ाबार शैलीटा? भल लागसी। पारसो कहउचन सिखि पारसो बोली करे आमे भी आउ किछि छात्री अछन तांकर प्रतिक्रिया नमा चोटी देबे? मोर नाम पूनम बेहरा मु सप्तम श्रेणी रे पढ़े हम गुजरानपाली। आपको के किरकेन सार पढ़ासन ताकन ना टिके कहि पारबे और काना काना पढ़ासन? श्रीयुक्त सुभाष चंद्र साहू सर ओडिया और इंग्राजी पढ़ासन और श्रीयुक्त रोहित कुमार दंसना सर गणित और विज्ञान पढ़ासन। सुभाष साहू सर खाली बहिर पाठ पढ़ासन के आउ काना काना करसन? गछलता भी सिखासन खेल भी सिखासन बहुत किछि। इतरे काना लाभ है तुमर? बहुत किछ सिखबार बहुत किछि सिखबार के मिलसी निश्चित भावे अन्य शिक्षक माने भी तांकर ड्यूटी बाहरे काम एंता काम करबे बोली करे हम आशा करू।